Assalamu alaikum. في هذه الفيديو غادي نشوفوا لو تيب تروفيك دي بactéries. Le type trophique des bactéries يعني type trophique يعني le besoin de croissance des bactéries. Le type trophique selon le besoin est la source. Le besoin إما كيكون besoin élémentaire seulement ou là besoin élémentaire plus les facteurs de croissance. Le besoin élémentaire seulement بحال source de carbone, source d'azote, source d'énergie. كتكون هنايا le type trophique des bactéries prototrophe. يعني نقولوا هاد la bactérie type trophique نتاعها prototrophe. Le besoin élémentaire plus les facteurs de croissance يعني la bactérie ما كتحتاج حتى les facteurs de croissance pour se développer يعني ما كيكفيهاش لو كربون source de carbone et source d'azote source d'énergie كتحتاج حتى les facteurs de croissance بحال les vitamines et les acides gras كنقولوا ان le type trophique de cette bactérie est auxotrophe. بالنسبه لا source اما كتكون كربون ولا انرجي كربون لا بكتيريا اما هنا كتكون التيب تروفيك ديالها اوتوتروف ولا هيتيروتروف. اوتوتروف كتستعمل CO2 كمصدر وحيد للكربون. العكس تاع الهيتيروتروف كتستعمل كربون اخر غير الكربون الخاص بالسي او 2 باغ اكزومبل الجلوكوز. هيتيرو كتعني اوتر تروفيك تروف كتعني نوريتور. بالنسبه للانرجي سورس دينرجي اما كتكون فيزيك ولا شيميك. فيزيك كتكون لا بريزونس دو لا لوميير كنقولوا لو تيب تروفيك فوتوتروف. بالنسبه للشيميك اما كتكون شيميو اورغانوتروف او بيان شيميو ليتوتروف. اورغانوتروف يعني ça veut dire hétérotrophe و ليتوتروف يعني autotrophe. بالنسبه للميكسوتروف هنا كتكون ليتوتروف و اورغانوتروف في نفس الوقت يعني انورغانيك و اورغانيك. نقدروا نلقاو في ان اكزرسيس l'absence de la lumière. Donc الا كان l'absence de la lumière غادي نستنتجوا انها في l'obscurité يعني شيميو، ولا قالوا لنا la présence de la lumière نستنتجوا انها photo. hétérotrophe يعني organique بحال نلقاو glucose éthanol alcool lactose الى اخره. ليتوتروف يعني مينيرال عندنا l'absence de la lumière يعني شيميو. نبداو بلا phrase شيميو. par exemple la bactérie nitrosomonase substrat organique معناتها شي حاجه. بالنسبه للسبسترا مينيرال عندنا كلوريد دامونيوم et carbonate de calcium. donc شيميو ليتوتروف اوتوتروف. ليتوتروف يعني مينيرال وليتوتروف كتبعها ديما اوتوتروف. يعني لو تيب تروفيك ديال لا بكتيريا نيتروزوموناز هي شيميو ليتوتروف اوتوتروف. par exemple la bactérie azobacter عندنا substrat organique l'éthanol substrat minéral معناتها شي حاجه. donc le type trophique azobacter chimio organotrophe hétérotrophe. بالنسبه للاورغانوتروف كتبعها hétérotrophe.